কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়: পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ORS ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। पानी सारे गा सारे पा, पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
खुलुमखा आं हियाली जमातिया नरक जत नन लामसग चिनि ताबुक सागजरानि ककबरक कक्तमाव पुलानो फाइदि नाइलायानो दिनैनि कक्तमा बखराव र Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहिंदी हिनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सामुनि पातिमुंनो बेलाय सेजामानि कक शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदा स्रांसालो राजा खरागुलिनि कृष्णनगर कायसा कक्तुं पान्दा खलायै आबुनि बागै डॉक्टर मानिक साहा लुकुरंनि थानि नाकार सान्थों हिनै सानमुक्ति शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि प्रेसिडेंट जोगेन्द्र देबबर्मा युवा मोर्चानि बेलोनिया मंडल सेक्रेटारि जयदेव साहानि नगद सप्रबजाकमानि पातिमुंगो रमजाखा मानिकलाल दास रमजाकमानि यागलो पुलिस रिमान्डनि यगनानि बागै ख्लाइजाक साक हामियानि नाटक सुग्लिया सामुंगो पाइथागो सालनि बागै पुलिस रिमान्ड रहरखा गण दरबार नक बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहिंदी हिनै सामानि पातिमुंनो सेजामानि स्रांसालो हास्तेनि मन्त्री अक्रानो गबेक डॉक्टर मानिक साहा हिनै खादुमानि रेली खलायका ताकारजला आमचामिति प्रसारक खवाई तैमाव तो कुनानि थांगै तैयो कुलगै थैने खरक थामचराय रंनि नगो थांका हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा नुखुंनि बरक रंनो खाखामानि याफरमानि लगे लगे बुमाबु फानि यागो 4 लाख नि चेक याफारि रखा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री विकास देबरमानो दाक्ति दाक्ति साक सरि हामै नगो किफेले फाइथों हनै स्रांसालो जाति कजों सगै सुरिमुं नारंलायखा तै कर्म 32 नम्बर शक्ति केन्द्रनि युवा मोर्चानि आदं आदं जुगसं साक हामियानि बागै साल कलक माजरा रमै थंगार कलाइजाक बरकाथाल बिरमोहन कामिनि बैसाखि देबरमा मुंगै खरकसा चाक्राजक आबुनि बागै क्राकसालो मोहन कामियाव थांगै साक हामिया बैसाखि देबरमानो चुपाचुक खलायखा एडिसिनि कटाली एम रुनेल देबरमा ताबो कक्तमा शुक्रबै बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहिंदी हिनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सामुनि पातिमुंनो बेलाय सेजामानि कक शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदा स्रांसालो राजा खरागुलिनि कृष्णनगर कायसा कक्तुं पान्दा खलायै आबुनि बागै डॉक्टर मानिक साहा लुकुरंनि थानि नाकार सान्थों हिनै सानमुक्ति शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि प्रेसिडेंट जोगेन्द्र देबबर्मा लाइथांनाय 22 मे सालमारिव जरिलामो ख्लाइजाक हास्ते बीजेपीनि एक्जिक्यूटिव मीटिंगो हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहुंदी हिनै कक सामानि पातिमुंनो तियै हास्ते गनांगै जाखा उफ्ला काफ्ला हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहानि अकगनो बेलाय सेजामानि कक शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदा स्रांसालो राजाखर आगुलिनि कृष्णनगर कायसा कक्थुम पान्दा ख्लायै डॉक्टर मानिक साहानि अकग बेलाय सेलेंमा सिंसा ते त्रिपुरा सारंनो नेसले जांमानि तमु हुनै खाखामजांमानि कक शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि अजामारक जाति बाय जातिनो वालायदेनानि बागैसि आबहाय कक सावै तंगु हुनै बा ककशिल सामुति शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि अजामारक आबुनि बागै डॉक्टर मानिक साहा हास्तेनि लुकुरंनि थानि नाकार सान्थों हुनै सानमुक्ति शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि प्रेसिडेंट जोगेन्द्र देबबर्मा 22 तारिखो बरं दलीय कर्मी सो चिनि बरंना मुख्यमंत्री जे महाराज प्रदूत राजा ताहुंदी मुनि गुनि परिप्रेक्षिते किसे कक्साव कारण महाराज प्रदूत किशोर मानिक बाहादुर बचिनि महाराज थानि बंग जों गुनो महाराज होय थांनाय धियासा महाराज होयताने महाराज बचिनि ओ जागाव चिनि महाराज नो बखरसा मुख्यमंत्री ngै बायखेला महाराज प्रदूत किशोर ताहुंदी हिसा खायमा बगि महाय हानि मंग जों गनो सेलेंयो कारण अमुति हायके महा मुख्यमंत्री खुक्ति पावनि साया कारण चिनि महाराज नो बायके महाराज ताहुंदी ले हमा ओके बसियानि मंग जों त्रिपुरा सारा जतो दुखु मोननांदाका चिनि महाराज नो महाराज ताहुंदी मन मंग चिनि महाराज नो महाराज होनाय
চিনি মহারাজ जों हमाय महाराज बसे कारण ताहनी हमारे कौकले कारण खर्च मुख्यमंत्री नियोने कौकते सबके सबके विकास सबके विश्वास इसे नियो सबके विकास मनि कौले तो मामुखा बियां थाकाबो जतनो थामसा खायने जतनो खाब लाका हाजांनाय हासिया देबा जतनो उन्नति खायने हमारे जागा और बाहायके नोंले महाराज ताहनी को हिंसानि कौकमानि मुख्यमंत्री को कौले पामाला बनो सादाया एवं अदूर भविष्यताके तासारि अमहाय कारण जों वासुक थाइक्लाय हांताबो चिनि जे त्रिपुरानि इतिहास त्रिपुरानि इतिहास दं जतनो बर' कमल रने मं नाय दं चिनि लाइबुमा ने वासुनाय चिनि गामिनि जे आगेनि चिनि कौक बरबाय आमानि कौबाय जेते गामिनि मुंतमुनि थाइपं हादा काथै लेखा थाइका कोर गामि देवनबारि थाइका जतनो चिनि सिकाम नाय थाका सुदु उसैया चिनि आगरतला वनु चिनि रासामलो जेता ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বনো আইজিএম হাসপাতাল পাই থাকা চিনি ইতিহাস মুসিবা নাইকা মুসিরোখা চিনি আস্তাবল মা রাসেরা জানানি করাই দমনি মায়ং দমনি জায়গা থাই আইগেনি ইতিহাস বসুয়ে দङ বাহাই আস্তাবল মা বনো তাম খাইকা বনো হইখিবি হই তাবো বিবেকানন্দ ময়দান তিলু খাই চলো সিকামন বন চেষ্টা খাই দङ খাবরাও বনো মাওসন নাই हानि मावनो जों हम हाइजोखौ चिनि जारा जाजानो जायो होननायनिखौ बुनि प्रतिबादि जों अवश्यनो कौसा थाइक्लाय हानि बां को कौतमना तिनिसो हानि बां निसो जतनो जों थासाथे चिनि राजानो संसाय कारण त्रिपुरा राज्योआव दंसि त्रिपुरा राजानोसि राजा ताहुनि सावंगे बबल राजा शब्द खमाथि चिनि त्रिपुरा जाति থেকে त्रिपुरा आंबोनो माननीय मुख्यमंत्री बिपक कुमार देवतपुरा प्रभु सभा शाखा बनो साइबो खना रखा कारण जों त्रिपुरी जाति जों सुइसि कारण जों संगुप्ता हो जिनि तिनि उपजाति ता हो जिनि जों जनजाति ता हो जिनि केन चिनि जातिनि तानि जो विचार थेखैनि हथाय दना चिनि जातिनि जों सिनाय तामो बुझन खायनाय आंहाफोर बनो साखा चिनि जातिनो त्रिपुरी जाति हिचि सरकारि वे सिकिति जावंथु आबर बरक कावरखा बाहाय माले नियम जतनो जते एकै हागे खायदिम बला आं खायनाय हिबुआफोर गसे কিন্তু তাবলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থাকা চিনি রাজানোসে जों महाराज महलिया मिसिबुनि दलिनो कर्मी रखा जों नन पलिटिकल जों राजनीतिनि गावसाया जों समाज सेवा सिखायनि चिनि काउन्सिल दिब्रा सुबा आनि बाङै जतनो बने बाङै जों माबा जालायनाय चिनि जे माबुरा फाबुरा प्रजेक्ट जों बनो कोनो दिन जों सकमल मावया बरंसो जों काइबो कदालखै रांसा अखरवासि जों इतिहास सुइतनांगनि बाङै मावो सलाय अमहाय आनि बाङै খুব দুঃখজনক অপমান মুখ্যমন্ত্রী সাথে মহাই যাতে ভবিষ্যৎ সায়াংথং হাই মুখ্যমন্ত্রী নাম কয়জাওদা जों सावनाम कॉपरेशन सावनाम Kokthum Pandao Council of Tripura Shahodani President Jugendra Debormano Karibo Manzakha Mothani Chairman Podolila Jomatia Mothani Kasko Kripa Jeriang Koloirai Mongol Podo Koloi Tejugol Morsham Akoshon Raza Khoraguleni Shimi Krishanoni Kokthum Chini Khorang युवा मोर्चानि बेलोनिया मंडल सेक्रेटारि जयदेव साहानि नगद सप्रबजाकमानि पातिमुंगो रमजाखा मानिकलाल दास रमजाकमानि यागुलो पुलिस रिमान्डनि यगनानि बागै ख्लाइजाक सा खामियानि नाटक जुगलिया सामुंगो पाइथागो सालनि बागै पुलिस रिमान्ड रहरखा बनो दरबार नक BJP ni mungna haroi bilunia amsai gnangoi dal bidal samung hamya khlai tongo Manikal Das mungoi BJP ni khoroksha mafia neta BJP ni bumung phaloi chanai aneta ni yagono choprop jangnani nangkha yuba morcha ni bilunia mondol ni secretary Joydeep Sahani nukhung kokshil samung bilunia amsayo unity club ni mung Jagannath Bari amsayo Anondo mela khlaina ni loaji mungna harmani Manikal Das melawo jande munna muthungoi rangpusa ajinani ni ungkhabini na harmung fiaba melawo jande munna muthungoi mangla khunoi yuba morcha ni bilunia mondol ni secretary Joydeep Sahani Mani bagai tangsal horo borok kobangmat langoi Joydeep Sahani nogo choprokha Manikal Das mungoi ob mafia neta paithago pati mungno tuyoi bilonia thanao khlai jaka affair kokshil samung manmani yagulo pati mungno chaito goinai paithago strangsalo Manikal Das noromkha police aboni yagulo shaloi ni remand shane hangkor dorbar nogoti shakha bono police romjang mani yagulo police remand ni yoknani bagoi shakhamiani natok khlaikha ob mafia neta fiaba samungo chugliya bini shakhamiani natok paithago shaloi ni bagoi police remand rohorkha bono dorbar nok বিলোনিয়া থানার পুলিশ বিলোনিয়া পিএস কেস নাম্বার 36/2023 এই মামলাতে আন্ডার সেকশন 448 452 325 307 382 354 120 সাবক্লজ বি এবং 506 এ মানিক দাস নামে একজন বিবাদীকে আদালতে ফরওয়ার্ড করেছে
ঘটনা ছিল 22/5/2023 ইংরাজি রাত্র 11টার সময় বিবাদী মানিক দাস এবং বিবাদী চন্দন দাস সঙ্গে আরও 10-12 জন লোক মধ্যপাড়া অঞ্চলের জয়দেব সাহার বাড়িতে গিয়ে ওদের বাড়িতে হামলা করেছে। ওদের বাড়ির গেট থেকে শুরু করে ওদের বাউন্ডারি ফেন্সিং নষ্ট করেছে। ওর মা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে রক্ষা করতে গেল তখন মায়ের উপরে অত্যাচার করেছে, মাকে শ্লীলতাহানি করেছে। এজাহার অনুযায়ী মা গলা থেকে একটা সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে, পাশাপাশি ওদেরকে হামক ধমক দিয়েছে, বেধড়কভাবে মারধর করেছে। ওই মারের ফলে দুজন মা ছেলে দুজনেই অল্প বিস্তর আহত হয়েছে, ওরা চিকিৎসাধীন আছে। আজকে ওদেরকে মানিক দাসকে আদালতে মাননীয় সিজিএম কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। আমরা আমাদের হিয়ারিং রেখেছি, প্রতিপক্ষ আইনজীবীরা ওনাদের আবেদন রেখেছেন। আমাদের লার্নেড সিজিএম দুলাল শুক্ল দাস ওনার এই মামলায় 2 দিনের যে পুলিশ রিমান্ড চেয়েছেন, সিডি দিয়ে 2 দিনের যে পুলিশ রিমান্ড চেয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সিজিএম ওনার রায় ঘোষণা করবেন। তারপরেই দেখা যাবে এই মামলা গতি প্রকৃতি কি। Patimungno tuyo kok toma thumnai rongni sungmungo hastini মন্ত্রী অগ্রা ডক্টর মানিক সাহা শাখা কেরং কেরং নি লামা তুইনো চলি নাই সামুং হামিয়া খ্লাইনে কে বনো ফিয়োগে রুজাকলা খুনয় পথে চলবে, সেখানে কোনো রকম ইন্টারফেয়ারেন্স চলবে না। আমাদের রাজনৈতিক কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না, আইনের পথে চলবে, এখানে কোনো কথা বলবো না। আগেও বলেছি আমরা এখানে আইনের শাসন আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং আমরা সংখ্যাধিক্যের কারণে আমরা পার্টির থেকে আমরা ইলেকশন লড়েছি, কিন্তু যখন সরকার হয় সরকার কিন্তু সবার জন্য, সেখানে আমরা এটা বাঁচবো না কে আমাদের পার্টির কা অন্য পার্টির, এইসব মানে সবার জন্য আইন একই হবে, সেখানে কোনো কথা হবে না। শালনৈনি পুলিশ রিমান্ড পাইমানি ইয়াগুলো ফাইনে 26 মে শাল মারিও হাইনো মানিকলাল দাসনো দরবার নগতি সানাই পুলিশ বিলোনিয়া আমসাইনি মাফিয়া নেতা মানিকলাল দাসনো রময় সালসা শালনৈ বাগে ফানো আলঙ্গ দাজাগমানি বাই খা কাসাং জাখা আমসাইনি যত লুকুরক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং বুবাগ্রা প্রদুত কিশোর দেবর মানো মহারাজা তাহেন্দি হনে সামানি পাতিমুংনো সেজামানি স্রাংশালো হাস্তেনি মন্ত্রী অকরানো গোবেক ডক্টর মানিক সাহা হনে খাদুমানি রেলি খ্লাইকা তাকারজলা আমচাইনি তিপ্রাসারক আবু হাইকেনো ডক্টর মানিক সাহানি মাংকায়া সগৈ খাদুমানি ফুনুকলাইকা আমচাইনি লুকুরক লাইথাंनाय सेकेंड मे शालमारिव चोरिलामो ख्लाइजाक हास्ते बीजेपीनि एक्जिक्यूटिव मिटिंग हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबर मानो महाराजा एबा बुबाग्रा ताहुंदिहने कक सामानि पातिमुंनो तुयै हास्ते गनांगय चाखा हरजलाय हास्तेनि सीएम डक्टर मानिक साहानि अकग्न बेलाय सेजामानि कक शाखा हास्तेनि दाल बिदाल मथा ते हदानि अजामारक आबो हाइखेनो बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबर मानो महाराजा ताहुंदिहने सामानि पातिमुंनो सेजामानि स्रांशाला हास्तेनि मन्त्री अग्रानो गोबेक डक्टर मानिक साहानि खादुमानि रेली ख्लाइखा टाकार जिल्ला আমচাইনি তিপ্রাসারক আবো হাইখেনো ডক্টর মানিক সাহানি মাংকায়া সগৈ খাদুমানি ফুনুক লাইখা আমচাইনি লুকুরক আশালো টাকার জেলা লামপ্রানি সিমি টাকার জেলা হাতি জড়া ইয়াগো ইয়াগো হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রানি মাংকায়া তুইলাইয় খাদুমানি রেলি খ্লাইখা আমচাইনি তিপ্রাসারক ini 24 तारिख Mei 2023 Chini Khorang o जों त्रिपुरासा आंगै मानिक साहा जे Chini बुबाग्रानो कन्डेम बिनि हामया सामानि बुबाग्रानो राजा ताहुंदि बुबा बनो बुबाग्रा ताहुंदि होनै सामानि आमानो तुयै जों दिनै प्रोटेस्ट रैली खालायो जों त्रिपुरासा आंगै त्रिपुरानि त्रिपुरासा आंगै जों दिनै आमानि एगेन्स्ट जों कन्डेम खालायो जे अकक सामानि न ब डाक्टि डाक्टि रसावैना नांथों जों साइमानो Chini त्रिपुरा आंखा कायसा प्रिन्सलि स्टेट होनजागौ all over the world almost साइमानो जे Chini त्रिपुरा आंखा कायसा प्रिन्सलि स्टेट राजा रक चालक जाक नायकल जाक स्टेट होनै जों साइमानो फियाबा दिनै बरकनि बिजेपिनि तांबतां बरकनि मिटिं बरकनि तांबतां ताम खालायनाय खालाया आमकक सानानि जागाव ब Chini बरकनो सेन्टिमेन्ट फोनांगै
bono naisle rana ni bagai bo bini sak sak no mileage nana ni bagai tini bo amhai kok bubagra ni against sawi jeng tini tiprasa ngai chini bubagra bo bubagra no nang bubagra ta handi hanpano jeng bubagra angka chini bubagra jo bo jotono bo khawon tongo bo chini raja bo angka khoroksa raja ni thoi hor jeng bo haino bini thoi hor nangjak bini kaisa bosong amon bagai jeng tini o je comment no jeng condemn khlayo jeng nasleo amano jeng kono motivano jeng accept khaimaya haini bagai dakti o je bini comment bubagrani against samani no ros hoinai angke chini chobate kotor cholnai jeng tiprasangai hai lockdown khlaijak manya bubagrano hamya sakamane jeng tiprasana hamya sao abo jeng kono dino kono mote jeng accept khaya haini bagai jeng tini bini against jeng rally khainai bini o putlano jeng Selengai next time bo hai ke bubagrani against saimai angna tei jeng tini rally krak chini bukhano jeng dukhanangai chini sentiment no bonus to climate bagai o kok bubagrani against saman bagai jeng tini chobawo nokharjak buskango teibu choba kotorang nai ar bok je kok samane bo bini personal problem bo aro kuno boroni party ni hoite dage jak kare jeng khanaka chini former minister former CM bo sai khanaraka boroni party ni hoite bubagrana hamya sanani kun dage jak kare fiaba o je CM bo bubagrana against samani amo belakino chaya bo amano dakti rosana nani thang abo jeng nayo jodi nang yang ke tebu kotor choba chole nai jeng tiprasangai bubagrani logewon tongo bubagrani buskango jeng basanai bubagrana hamya saran sekang jeng bai face khane langnai abo jeng koi hambai O patimungno kitingoi financial ni shal tamjora haste ganangoi ajaine horjulai strangshali takar jala amsaini khadumani relino nugoino angkhore phaika srai koktoma takar jala nishimi oshokni kokthom chini khorang khwai toima o to kunani thangai toyo kologai thine khorok thamchrai rongni nogo thangka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha nukhungni borok rongno khakhamani ya pharmani logi bumabo phani yago 4 lakh ni chek ya phari rekha Dr. Manik Saha Lai thangnai 21 May salmari wo tukunani thangai khwai tuimao kochogoi thangmani khorok buri chrai fiaba khorok buri ni bisingo khorok sa chrai no dodro tuini tisawi manmani bai cholia bini langma thuine chrai ni mu bisi chinoi omorni motusi das bisi char omorni angkush nomo ti bisi chisa omorni babli roy pati mungni koktoma khnawo belai no khakhamjangmani hastini mantri okra Dr. Manik Saha Aboni bagi strangshala khwai tuimao tukunani thangai tuyo kulugoi thuine chrai rongni nogo thangka hastini mantri okra Dr. Manik Saha nukhungni borok rongno khakhamani ya farmani logi bumo bufani yago 4 lakh ni chek ya fare rekha Dr. Manik Saha না এখানে তো একটু আমরা জানেন কার্যকারিণীর বৈঠক ছিল খোয়াই জেলার তো যেহেতু এখানে আসবো আগের থেকে আমি ডিসিশন নিয়েছি এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা সবাই জানে সারা ত্রিপুরার মধ্যেই খবরে সবাই মর্মাহত তো যেহেতু আমি এসেছি তাছাড়াও আমার একটা ইচ্ছে ছিল যদি এদিকে যাই কোনো সময় তাহলে একবার আসবো যেহেতু প্রোগ্রামে এসেছি তো সেই কারণে আমি ডিসিশন নিলাম আজকে এখানে যাবো আরেকটা বাড়ি এখানে আছে আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড়ে থেকে তো ওর বাড়িতেও যাবো এখানে মতুসী দাসের বাড়ি ওর মর্মান্তিক সবাই জানেন এই বিষয়ে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না মা বাবার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন দাদু দিদার অবস্থা ক্লাস এইবার উত্তীর্ণ হয়েছে ক্লাস 5 থেকে 6-এ উঠলো শুনলাম আর ভাইটা তো বেঁচে গেল কোনো রকম ঈশ্বরের কৃপায় তো আজকে আমরা আমাদের মাননীয় কল্যাণী রায় মহোদয় এসেছেন আমাদের চিফ হুইপ তো আমরা শুনে এখানে আরেকটা জায়গায় যাব অত্যন্ত মর্মান্তিক কিছু বলার নেই একটু সমবেদনা জানানোর জন্য এসেছি কিছু তো করার নেই আর আমাদের এমনিতে যা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমি ডিসিএমকে বলেছি হ্যাঁ আপাতকালীন একটা সাহায্য আর্থিক একটু করেছে আরও এক্সট্রিম যতটুকু করা যায় সেটা সাহায্যের জন্য করে আমরাও আমাদের তরফ থেকে কীভাবে সাহায্য করা যায় নিশ্চয়ই আমরা করব কারণ এটা তো মানে পয়সা দিয়ে বা দিয়েও ফিরিয়ে আনা যাবে না একমাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে ওর যেখানেই থাকুক মানে এটা তো এই বয়সে চলে যাবে তো তাড়াতাড়ি কীরকম ঘটনা গেছে মামার বাড়িতে তো সেখান থেকে এই হয় আর কি যে কখন যে কী হয় তো যাই হোক ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক
आ शाला हास्तेनि मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहानि लगियो तंखा आमसाइनि एमएलए कल्याणी रॉय खोयाई हांगरनि डीएम डीके चाकमा खोयाई हांगरनि एसपी रमेश यादव न खबई गुबुन अ जामारक तेलियामुरानि सिमी हिरन मैनि ककथुम चिनि खरां मंत्री विकास देबरमानो दाक्ति दाक्ति साक सरि हामै नगो किफिले फाइथों हनै स्रांसालो जाति कजों सगै सुरिमुं नारंलाइखा तै कर्म 32 नम्बर शक्ति केन्द्रनि युवा मोर्चानि आदं जुगसं लाई थांनाय ताल 2 ताल 3 जरा रमै साकसरि हामिया तंमानि हास्तिनि दिप्रासा हामगराय मंत्री विकास देबरमा फियाबा किसासुक साल सिकांगो बिनि साकसरि बेलाय हामिया बारिमानि बागै आगरतला जिबि साक हामनगो एडमिट खालायनानि नांखा बनो बिनि नकनि बरक रक फियाबा बिनि साक बेलाय हामिया बारिमानि बागै पाइथागो फातार हास्तेव लांनानि नांखा बनो नकनि बरक रक आबोनि बागै आमसाइनि मंत्री विकास देबरमानो दाक्ति दाक्ति साकसरि हामै नगो किफिले फाइथों हनै स्रांसालो जाति कुचुं सगै सुरि मुंना रुगलाइखा तुइ कर्मा 32 नং शक्ति केन्द्रनि युवा मोर्चानि आदं जुगसं आशालो यागो जाति कुचुं सगै साकसाकनि पयतो ख्लाइमानि काइतरनो सुरि मुंना रुगलाइखा तुइ कर्मा आमसाइनि शिक्ला शिक्ली तेचराय खनाय र संतिने चिने ति कर्मा 32 नং बुथनि इंगै चिने बीजेपी कार्यकर्ता हइते जे चिने अनाबल माननीय चिने विकास देबरमा जे सरि हामिया अंगमातै जों इसोरनि थानि दुआयो जे जों बना दति सरि हामबै जे दति फायै जे सामुहुं दति ते गाहाम के खाइनान बगै ते सरि हामिया तुम खनावै जों बलानि खा दुख चिनि म बीजेपी दे कार्यकर्ता चिनि म 32 नং बुथि कर्मन हइते जों बन ब्लाइनो बिनि सरि हामिया खनाय खा दुख नांलाय जों दिनै इसोरनि थानि दुआयै जों बिनि सरि न दति हामबै फाइतु हनै जों दिनै इसोरनि थानि प्रार्थना खायो जतना चिनो ति कर्मनि जे चिनि बीजेपी कार्यकर्ता गै बन दतिनि सरि हामबै फाइतु हनै जों बन जोंनि इसोरनि थानि दुआयै आबगै जों दिनै जों सानन जरावा चिनो जगा काइसा जों बलानि था दुखनि तै बिना इसोरनि थानि दुआयै बन हाम फाइतुनि जाति सलायमनि जों फियाबाति प्रशा मंत्री उंगमानि बागैदा विधानसभानि खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर शाख हामिया अंगै जिबि शाख हामनगो क्लाइजाक तमानि जरा वफानो नाइनानि थांलिया हास्तिनि मंत्री अकरानो खबै कैबिनेटनि गुबुन मंत्री रक ते हापांनि कुचुक अ जामा रक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां शाख हामियानि बागै साल कलक माजरा रमै थंगारो क्लाइजाक बरकाथाल बिरमोहन कामिनि बैसाखि देबरमा मुंगै खरकसा चाक्राजोक आबोनि बागै क्राकसालो मोहन कामियो थांगै शाख हामिया बैसाखि देबरमानो चुबाचु खलाइखा एडिसिनि कटालि एम रुनेल देबरमा रां पैसा बियालनि बागै तिप्रासा रंनि नगो तंगु साकसरि हामिया आबो हाइखेनो शाख हामियानि बागै साल कलकमा जरा रंबै थांगरो क्लाइजाक बरकाथाल बिरमोहन कामिनि बैसाखि देबरमा मुंगै खरकसा चाक्राजुक रां पैसा बियालनि बागै काहाम डॉक्टर ते काहाम हॉस्पिटल नाइजगै माया साकसरि शाख हामिया बुखुकजुक बैसाखि देबरमानि कक्तमा खनामानि यागुलो क्राकसालो मोहन कामियो थांगै शाख हामिया बैसाखि देबरमानो चुबाजुक खलाइखा एडिसिनि कटाल एम रुनेल देबरमा आबो हाइखेनो एडिसि हापांनि बुखाक्तैबो जे मानसिक चुबाजुक खलाइजांनाय हुनै शाखा एम रुनेल देबरमा ओ बिरमोहन कामी ओमो वार्ड नंबर 4 नंबर वार्ड और सिनी अक्राज बैसाखि देबरमा सरि हेमिया इनके डॉक्टर ट्रीटमेंट खाइजांनाय प्रॉब्लेम गुमन इनके सिं जेसक चुकसाक आं निजे ते और निसिनी लोकल निजे मेंबर ऑफ दी प्रमोथनी सिं जतन मिल दाय जेसं सबनो चुबासु खेपिके फाइनेंशियल हेल्प खेपिके बिनि बेटर ट्रीटमेंट निबागै इनके फाइनेंस हाल रगबो बनो सिं एडीसी हापंग होते तेबो कामके दाते डॉक्टर नाइजे मानते हनै फाइनेंशियल हेल्प होनाय गवर्नमेंट होते इनके तिनिके जें साक आं निजे बायथां ते सिं मिलि होफायके बनति बिथिबरे पैसा नांगौ पाराखौ ओमो बिरमोहन का पारानो बरकाथालनि सिमी कृष्णानुनि कक्थुम चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायुं ते हाको तोरनि कक्तमा तुबै फाइ तंगो लेंलामानि यागुलो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায়
চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বেড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। লেংলামা নিয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনি নি কক্তমা বখরগ্র। Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहिंदी हनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सामने पातिमुंनो बेलाय सेजामानि कक शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदा स्रांसालो राजा खरागुलिनि कृष्णनगर कायसा कक्तुं पान्दा खलायै आबुनि बागै डॉक्टर मानिक साहा लुकुरंनि थानि नाकार सान्थों हनै सानमुक्ति शाखा काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखदानि प्रेसिडेंट जितेन्द्र देबबर्मा। युवा मोर्चा नि बेलोनिया मंडल सेक्रेटारी जयदेव साहानि नगो चप्रब जागमानि पातिमुंगो रमजाखा मानिकलाल दास रमजागमानि यागोलो पुलिस रिमान्डनि यगनानि बागै ख्लाइजाक सा खामियानि नाटक जुगलिया सामुंगो पाइथागो सालनि बागै पुलिस रिमान्ड रहरका बन दरबार न बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबरमानो महाराजा ताहिंदी हनै सामानि पातिमुंनो सेजामानि स्रांसालो हास्तेनि मन्त्री अक्रानो गबेक डॉक्टर मानिक साहा हनै खादुमानि रेली खलायका ताकारजला आमचामिति प्रसारक खुवाई तैमाव तो कुनानि थांगै दैयाव कुलगै थैने खरक थामचराय रंनि नगो थांखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा नुखुंनि बरक रंनो खाखामानि याफारमानि लगे लगे बुमा बुफानि यागो 4 लाख नि चेक याफारै रखा डॉक्टर मानिक साहा मंत्री विकास देबरमानो दागति दागति साक सरि हामै नगो केफेले फाइथों हनै स्रांसालो जाति गोजों सगै सरि मुंनारं लायखा दै कर्म 32 नम्बर शक्ति केन्द्रनि युवा मोर्चानि आदं आदं जुगसं शाख हामियानि बागै साल कलक माजरा रमै थंगारो कलाइजाक बरकाथाल बिरमोहन कामिनि बैसाखि देबरमा मुंगै खरकसा चाक्राजोक आबुनि बागै क्राकसालो मोहन कामियाव थांगै शाख हामिया बैसाखि देबरमानो चुपाचुक खलायखा एडिसिनि कटालि एम रुनेल देबरमा ताबो कक्तमा शुक्रबৈ टिभि फ्री पंचायत खलायनानै नाहारमुंगो स्रांसालो राजा खरागुलिनि रवीन्द्र भवननो खलायजाखा हास्ते बेरेमनि कायसा सेमिनार पान्डा जाति कथार मुसंगै पान्डानो चेंसावै रखा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार आसालनि सेमिनार पान्डाओ एमसीनि मेयर दीपक मजुमदारनो कारिबो मानजाखा हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि सचिन जेके सिन्हा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि डॉक्टर देवाशिष बासु सालथां हांकर डीएमटे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि कुबुन अजामारक প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন উনি নির্দেশ দিয়েছেন আমার রাজ্যে আমাদের সরকার এটা গ্রহণ করেছে
যে টিভি মুক্ত ভারত এবং টিভি মুক্ত ত্রিপুরা, এটা করতে গেলে এখানে প্রারম্ভিক বক্তব্যে বিস্তারে বলেছেন, এর বেশি আমার জানাও নেই, আমি এর বেশি জানিও না, কিন্তু বলতে পারি যে এটাতে আমাদের পঞ্চায়েত স্তর থেকে যাতে এটাকে জন আন্দোলনের মাধ্যমে এটাকে প্রতিরোধ করা, ব্যাপারে সতর্ক করা, সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। তবে আমাদের যে মিশন, যেটা 2025-এর মধ্যে আমাদের সারা ভারত থেকে টিবি অর্থাৎ যক্ষা আমরা নির্মূল করার যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে আমাদের ভারত সরকার, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্য সরকার। আমি আশা করব যারা আজকে সভায় উপস্থিত আছেন, আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব আমরা করছি, কাজে আমাদের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে আমরা স্ব এলাকা, স্ব পঞ্চায়েতে, স্ব জায়গায় আজকে যারা আমরা আলোচনায় বা পরবর্তী সময় যারা বলেছেন যে প্রশিক্ষণ শিবির হবে, কীভাবে তা সচেতন করা, সতর্ক করা, প্রতিরোধ করা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধাদি ব্যবস্থা করা বা যিনি উপকরণ, কী কারণে আমরা কীভাবে আক্রান্ত হয়েছি এই রোগে, এটা বিশদ আলোচনা পরবর্তী সময় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানো হবে, আমরাও জানতে পারবো। তো আমি বলবো যে আগরতলা পৌরনিগমের পক্ষ থেকে আমাদের ওয়ার্ড ভিত্তিক 51 ওয়ার্ডে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তারা যেটি আমাদেরকে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই আমরা চাইব প্রতিটি মানুষের বাড়িতে গিয়ে যাতে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা যে কাজ করবেন, আশাকর্মীরা কাজ করবেন, তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব। পাশাপাশি আমি আশা রাখবো এই আজকে সভায় যারা বিভিন্ন পঞ্চায়েতে, কৃষির পঞ্চায়েতে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের পঞ্চায়েতেও সেই ব্যবস্থা, কারণ আমাদের সরকার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটা আমরা উপলব্ধি করেছি, অনুধাবন করেছি, এটাকে নির্মূল করতে গেলে একদম পঞ্চায়েত লেভেল থেকে একদম অন্তিম ব্যক্তির কাছে আমাদের যেতে হবে। আমাদের এই রাজ্য সরকার অনেক ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ইউপিএসসি বা পিএসসির মাধ্যমে এবং আশাকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে জায়গাতে গিয়ে টেস্ট করে তাদেরকে ব্যবস্থা করা হয়, তাদের জন্য টাকাও বরাদ্দ করেছে, মাসে 500 টাকা করে যারা আক্রান্ত হবেন। আমাদের এখানে আমি যতটা জেনেছি 1231 জনের মতো আইডেন্টিফাই আমাদের টিবি পেশেন্ট আছে যাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। সালব্রুম নচয়াওই ড্রাগস বানিয়া খাইনাই তে কেফেক মানি ফালনাই রংনো কাশোই সামুং খালাই তংমানি বাগৈ স্রাংসালো তেলেমুরা বখাস্তেনি এসডিপিও প্রশন কান্তি ত্রিপুরা নবরম ইয়াফারখা ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশন kaisa niyagulo kaisa samung kaham khlaimani bagoi hasteni joto lukurongni khugo tabuk telemura bo khasteni SDPO proshon kante Tripura ni mung shalbrum no joyawai drugs bania khlainai teke effect mani falnai rongni network no naitugui tiklaioi borok no choprogoi tongo telemura bo khasteni SDPO proshon kante Tripura aboni bagoi strangshalo telemura bo khasteni SDPO proshon kante Tripura no borom yafarkha Tripura Body Builders and Fitness Association strangshalo telemura bo khasteni SDPO tangnogo borom bola ite khumpochob yafarei SDPO proshon kante Tripura বরম ইয়াফরখা মথানি হাসতে দাগি ফাং তনয় দাস। আজকে আমি তনয় দাস, ইন্টারন্যাশনাল জাজ এবং ন্যাশনাল জাজ ওয়ার্ল্ড বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশনের, ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। তো আজকে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটা নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে এখানে অফিসিয়ালি। তো পাশাপাশি এবং আমাদের মেইন মোটোই হচ্ছে যে বর্তমান যুবতীদের এবং বর্তমান যে অ্যাথলিটরা আছে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা এবং নেশার বিরুদ্ধে একটা স্লোগান নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়া। আর যারা নেশার সঙ্গে যুক্ত বা নেশা কারবারির সঙ্গে যুক্ত তাদের থেকে কবল থেকে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের বের করে এনে ফিটনেসের দিকে তাদেরকে আভুক্ত করা, সেই উদ্দেশ্যটাকে সফল করার জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের থ্রু কোর্স অ্যাসোসিয়েশনের থ্রু কাজ করে যাচ্ছি এবং নতুন কমিটি গঠন করার পর আমরা তেলিয়ামোড়া এসডিপিও প্রশনকান্তি ত্রিপুরা জেনার আমরা সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জেনার কাজকে আমরা সবসময় দেখে যাচ্ছি। উনি যেভাবে নেশার বিরুদ্ধে কাজ করে তেলিয়ামোড়াকে নেশামুক্ত করার একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, ওনাকে আমরা অভিনন্দন জানাতে ওনার অফিসেও আজকে এসেছি। ওনার হাতে আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটু ফেলিসিলেশন করেছি, আমরা ওনাকে মেমেন্টো হাতে তুলে দিয়ে ওনাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। তেলেমুরা নিশিমি হিরণ মৈনি ককথুম চিনি খরাং তিনি নি কক্তমা আসুক জরা তৈনো তেবো হাসতে হায়ুং তে হাকটর নি কক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়াওই নাই তংদি চিনি খরাং।
কত শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন।